नमस्कार आउ थे मु आपण मानक आम ओडिया सब स्कूल पाठ स्वागत करुचे जेते भाई भौणी माने आम ओडिया सब स्कूल पाठ जोग दौरान से मो धन्यवाद जनाऊे आउ से मु अनुरोध करुचे कि आम एही ओडिया सब स्कूल पाठ अन्य मानक सह बांटतु जेपरी से माने मध्य प्रभुंक वाक्य ताहांक प्रेम ताहांक स्नेह विषय जानी पारिबे आउ से माने मध्य प्रभुंक आध्यात्मिक खाद्य उपलब्ध करि पारिबे ताहांक आशीर्वाद प्राप्त होई पारिबे आउ प्रभुंक पछरे से माने चली पारिबे। प्रिय श्रोता प्रिय बंधु आपण माने केउ जिल्लारू एही आम ओडिया सब पाठ देखुछंती दया करे आपणकर कर्तव्य दियंतु लाइक करंतु आउ सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आपण अन्य माननको प्रभुंक वाक्य पहुंचाउछंती आपण माने प्रभुंक वाक्य जहा के अनंत वाक्य अनंत जीवन पाइबा पाई से माननको पहुंचाउछंती यही मोर अनुरोध जे दया करे आपण माने आम एही ओडिया सब स्कूल पाठ को सब्सक्राइब करंतु बांटंतु आउ जेपरी अन्य माने ख्रीष्टंक विषय जानी पारिबे यह आपण माननकु पाखकु आसुअछि एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो माध्यम द्वारा आमे ओडिया भाषा रे उपस्थापना करूछु मु प्रति सप्ताह रे प्रति दिन रे आपण माननकु आम ओडिया सब स्कूल पाठ कहूअछे आउ आपणकर सहयोग आपणकर सहायता द्वारा अधिक रु अधिक लोक माने प्रभुंकर प्रेम जानी पारिबे बोली मु आशा करूछे। ताहले चलंतु विलंब न करी आजिरो पाठ आमे देखिबा। आजि होछि रविवार दिन 19 तारिख अक्टोबर 2025 आउ आजिरो पाठ होछि कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ द लॉर्ड माने प्रभुंक सैन्य बाहिनी सेनापति बा प्रभुंकर सेनापति चलंतु निजक समर्पण करी ताहांक मधुर नाम रे आमे प्रार्थना करिबा। हे आम्भमानक सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर दयामय अंतजमी अनुग्रह परम पिता धन्यवाद अर्पण करुछु वर्तमान जो वाक्य तुम भक्त मान को सुनाइले सुनाइबे सही वाक्य अनुसार आमान को चलवा बुद्धि रे ज्ञान रे शक्ति रे परिपूर्ण कर शत्रु शैतान हतरो मान को दूर रख जेपरि कि तुम वाक्य अनुसार में चली पारिबो विशेष भाव में पवित्र आत्मा द्वारा मान को परिचालन कर यही छोट प्रार्थना जीशु नाम में मांगुछि सुनि ग्रहण कर आमेन। प्रिय श्रोता आजिर आलोचना होछि प्रभुंकर सेनापति बंधु आमे जेबे जिहोशय 13:5-13-15 पढ़िबा सेठी आमे देखुछु किपरि किनार विजय पृष्ठभूमि विषय कहा जाई अछि। बंधु इस्राएल जर्दन नदी पार होई शत्रु भूमि रे प्रवेश होइछथि आउ से माने जिरिहो रो दुर्ग जाके आमे फट कहूछु से माने सही सम्मुख रे छिड़ा अछंती आउ जिरिहो रो सहर रो चारिपटे पाचुरी पाचुरी माने साधारण पाचुरी नुह आउ
ତା ସହର କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଗରେ ଏକ ଦୃଢ ଭାବରେ ଏକ ଯାହା ଆମେ ଗେଟ୍ ବା ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଝିଅଶୟ 6:1 ରେ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କିନା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ, ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିଯୋଗୁ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଛାତି, ବର୍ଚ୍ଛା ଏବଂ ତୀର ଅଛି। ଆଉ ଏହି ସବୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅବଧରରୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଦୃଢ ସହରକୁ ନେଇପାରିବ। ଅଭୂତ ପରିଦର୍ଶକରେ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିହୋଶୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଏ ନା ପରିଦର୍ଶକ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେ ଜିହୋଶୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ବର୍ଗରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକତା। ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଜିହୋଶୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବରଂ ଜିହୋଶୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଲୀ ତାର 6, 8, 16, 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା, ସେହିପରି ଜିହୋଶୟ 5, 14, 15 ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛୁ। ନେହେମିୟ 9, 6 ଏବଂ ଜିସାୟ 37, 16 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଠି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ, କି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଲୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆରାମୀୟର ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଛାଉଣି ଦେଉଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ଥର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆରାମୀୟ ରାଜା ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହନ୍ତି କି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆମର ବିଷୟ ସବୁ କିପରି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଆମର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ ଏହିପରିକି, ହେ ମହାରାଜା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲିଶୟ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ଯାହା ଗୁପ୍ତ କଥା ଆପଣ କହନ୍ତି ତାହା ବି ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେ କହନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ କି ସେହି ଯୋଉ ଆରାମୀୟର ରାଜା ସେ ସେହି ଯୋଉ ଏଲିଶୟକୁ ଧରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣା ସ୍ୱସ୍ଥ ଓ ରଥ ପଠାଇଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ କି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏଲିଶୟ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ, ସେହି ସହରରେ ସେମାନେ ଛାଉଣି ମାନି ରହିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭାତରେ ଏଲିଶୟର ଦାସ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେହି ନଗର ଚାରି ପାଖରେ ଆରାମୀୟର ସୈନିକମାନେ ଅଗନା ଯୁଦ୍ଧକାରୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଲିଶୟର ଦାସ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏଲିଶୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲିଶୟର ଦାସର ଚକ୍ଷୁକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ମାନେ ତାର ଆଖିକୁ ସେ ଖୋଲିଲେ। ଆଉ ଯେବେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଲିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ଯୋଉ ପାହାଡ ଚାରିପଟର
जो पर्वत उपरे से देखते कि अगण्य दूतगण आउ से माने कौन धरछंती से माने अग्निर रथ अखड़करे से माने चारिपटरे इलियम को सुरक्षा करने पाई से माने अछंती बंधु सदा प्रभु को जेबे हमें विश्वास करो परमेश्वर को जेबे हमें विश्वास करो बंधु ताहंकर अगण्य सैन्य बाहिनी आमको पाखक पठाते जेपरी आमे शत्रु हस्तरु मुक्त होई परिबा जेते एथि कारणरु जिसाय 36:37-16 रे जिसाय भविष्य वक्ता कहंती एही परि से स्वीकार करंती हे किरुबरण उपरे उपविष्ट सैन्याधिपति सदा प्रभु इस्राएल र परमेश्वर तुम्हें केवल तुम्हें पृथ्वीस्थ समुदाय राज्यर परमेश्वर अट तुम्हें स्वर्ग पृथ्वीर निर्माणकारी बंधु जो प्रभु को इस्राएल प्रजा माने विश्वास करुथिले आउ जो प्रभु को विषय आज आमे आलोचना करुछु बंधु से होचंती एही पृथ्वीर अधिकारी पूर्व अवतार प्राप्त ख्रीष्ट जीवस को केवल जड़े सहयोगी भाव किंबा इस्राएल सेनापति भितरे दुहे बरं किनानिय मानक सहित जीवसंकर अपेक्षा बहु बड़ संघर्ष जड़ित दूत मानक अदृश्य किंतु प्रकृत सेनापति भाव देखा जाती जीवसंक उत्तर स्पष्ट भाव सेनापति परिचय विषय बुझामणा को सूचाई थाए से परमेश्वर समान एवं जीवसर गभीर सम्मान एवं उपासनार एक चिन्ह स्वरूप तांक सम्मुखरे प्रमाण करिसंती आदम तांक वंशधर मानंकु परमेश्वर व्यवस्था सिखाइले एवं एहा परिवर्ते पीढ़ी पर्यंत पितांक ठारू पुत्रंकु हस्तांतरित होइथिला किंतु एहाकु ग्रहण करिथिबा एवं आज्ञा पालन करुथिबा बहुत कम लोक थिले जहा आमे देखुअछु आजिर आलोचना रे अपराध द्वारा जगत एते घृण्य होई गला जे बंधु एहाकु जलप्लावन द्वारा यार दुर्नीति परिष्कार करने आवश्यक थिला नोह एवं तांको परिवार द्वारा व्यवस्था संरक्षित होइतिले बंधु एवं नोह तांको वंशधर मानंकु 10 आज्ञा सिखाइथिले जेतेबेले लोकमाने पुनर्बार परमेश्वर ठारू दूरे गले प्रभु अब्राहम को मनोनीत कले जहांक विषय से घोषणा कले अब्राहम मोर कथा मानिले एवं मोर दायित्व मोर आज्ञा मोर विधि एवं मोर व्यवस्था पालन कले बोली आमे देखुछु आदि पुस्तक 26:5 सीनियर घोषणा करा जायतिबा व्यवस्था विषय निहिमिया कहंती बंधु तुम्हे सीनियो पर्वत उपरे मध्य ओह्लाई आसिल एवं स्वर्गरु सेमानंक सहित कथा होई सेमानंकु सठिक विचार सत्य व्यवस्था उत्तम विधि एवं आज्ञा देथिल बोली निहेमिया 9:13 रे पाउछु सेही परि साधु पाउल भी कहंदी बंधु रोमियो 7:12 रे व्यवस्था पवित्र एवं आज्ञा पवित्र न्यायपूर्ण एवं उत्तम बंधु समग्र विश्व नैतिक नियम सहित परिचित हेबार सुजोग अनुसार विचार करा जीव बंधु कारण परंपरा किंबा लिखित वाक्य द्वारा हो आमे एथिरे परमेश्वर को मंगल भाव देखिबो जे धार्मिकतार अपरिवर्तनीय
ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ମନ୍ଦ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ସେହି ଜେରିକୋକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ? ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ନଗରକୁ ବିଜୟ କରାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆମର ଲଢେଇ ହଉଛି ମନ୍ଦଠୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ। ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆମେ ଯେବେ ସେହି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବସ୍କୃତ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିଖିଲୁ କି ତୁମେ ଆମର ରକ୍ଷକ, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଶୈତାନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ ଓ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କରାଉଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେପରିକି ଏହି ସବୁରୁ ଆମେ ଦୂର ହୋଇପାରିବୁ, ଏହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖ। ସମସ୍ତ ପାପ କର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖ। ଆଉ ଆମ ପାପ ସବୁ ତୁମ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କାର ରୂପେ ଧୋଇ ଦିଅ। ଆଉ ପରିଶେଷ ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ସେହି ସହସ୍ର ଦୂତଙ୍କ ସହ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦିଅ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍।